last wish, dude. There Last you wish go. ko. I wish for world peace. Iya! 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 Pagkatapos yan, bababa, rapid. May bungee jumping pa dun eh. Hindi lang yan, meron pa dun. Pagkatapos ng bungee jumping, meron din. Magka-dive ka sa ano. Sa... Hindi ako kaya ano yun eh. Papa, ikaw ayaw mo? Pa. Ayaw mo last? Abstaining. Woohoo! Bigyan mo na kiss. Abstaining na yan. Bababa ka doon. Mami, yung mana ko, iwan mo na lang kay Lemon. Saka yung Abstaining unit pala, sa food ah. abstaining. Sirao. Kay ano na lang yan. Ayan, tignan mo. Okay, bababa siya dito sa room. Uy, wala naman siya picture hands. Stop muna. Picture naman. Pia! Ulo eh! Pia! Andiyan Pia, ako mag-aalam. Ah, sige. Hindi ganun. Kaway sa camera! Kaway sa camera! Action hero! Defecto. Lipat! Ang isang daan! Backward mo na ng konti. Backward mo na. Backward mo na. Excited. Ano iwan mo, Rick? Iniwan na lahat. Ano iwan mo? Para sa inyo, ibigay ko lahat ng ano, yung ticket ko sa loto, sa linggo. Mga laki yun. Sa inyo na yung pagkati-hatihan nyo na, ha? Kung manalo. Nakakatuperi. Wala nakakababa na. Oh, hindi ka yata eh. Pasuot siya ng harness. Kasya yan. Andito po tayo sa... Sige, sige. Dito lang ang hawak dito. Lower. Dito. Huwag lang tayo hawak dito. Okay. Kulang muna sa dulo. Kulang muna sa dulo. Ito po. Release yung paa. Ha? Ba't nag-telephone? Go, go, go! Ah! Oh, yeah! The best! Oops, sorry. Ay, sorry. Pasok. Hindi ko nabigyan. Hindi ko nabigyan. Hindi ko na... Nakaganon lang ang mukha eh. Biglang bigyan. Oo nga eh, walang sabi-sabi. Game! Wala what to see. Snap. Stop. Sige. Wow. Then you hop. Hop. Wow. Saan tayo po, Porto? Oo nga, paintball naman ha. Paintball, piha. Tapos. I'm scared. Yeah. I'm scared, seriously. Dapat si Tito Pens nagaganyan eh. Kaya ko na. Ledge. Experience. Yeah. Ready. Sabay pala tayo bababa, Pia. Gusto ko nang Kapagalan ah. push-ups na po. Wag mo nang buha po. Push-ups na. Come. What are you doing? Go out? Go out? How
they go out. Twist. Counterclockwise. I mean, it was stay. So I'm holding you. So I go out. Turn. How do I do it? Lean back. Lean back. Lean back. Stretch your knees. Yes. Okay. Now you spread your legs. Always lean back. Lean back. Up, yeah. Ay, Up. tao. Yay! Can you go down? Here. Malas pa. Gusto ko umabot sa dulo. Lean back. Dun na, dun na. Ilan sila mo wall? Then, Dun yung up. That's one. Put your right hand near your waistline. Bigot. Pakisabi, pakitaas yung mga harness. Pakisabi, pakitaas yung mga harness. One! 6 minutes na. Ulit! Si Pia na, si Pia. Pia live. no. Papawal ko lang po sa. Ito pakilaw mo lang. Ito, tindak ko lagi ah. Lumilisin mo yung right hand. Lumilisin mo yung right hand. Sige, sige, sige. Si Mark. Okay. Sige lang, sige. Go, go. Go, 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 go. Yan. Sige daw niya ha. Si Mark. Mababal lang ako. Kami lean back. Lean back, lean back. Para makuha niya L-shape. Come down with L-shape. L-shape. Hirap. Yung right hand ma'am sa my hip. Flat yung feet sa wall. You can do it! Come on! You can do it! Yan. Lean back, lean back, lean back, lean back. Gayahin niyo siya mamaya, no? Oh my God. Ano na? Game on. Video cam. Yes, nakababa na. Ako na. Yeah! Buti ka pa. Rope! Ow. Baka meron Right-handed? Right-handed. On ledge! Dito ka tayo. Ma'am, isi ka lang siya. Relax. Left hand. Left. Right hand, sir. Yan. Kalagin niyo sa hips. Upo, ikot harap sa akin. Kalagin sa side ang kalit. Ikot harap sa akin. Sir, dito.